अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अमीर। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें बनू में फितर खवारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर बुज़दिलाना हमला नाकाम। 5 खवारिज जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान खुदकश गाड़ी को बर वक्त रोक कर बड़ी तबाही से बचा लिया गया। बारूदी गाड़ी फोर्सेस के काफिले से टकराने से लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाहनोश कर गए। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। अमरीका और ईरान की कशीदगी की जानिब पेशरफ्त जोहरी मुज़ाकरात पस मंज़र में चले गए। बरतानवी खबर रसां के मुताबिक तेहरान के जोहरी प्रोग्राम पर जारी तातुल के बाद अमरीका और ईरान तेज़ी से मुमकिन फौजी तसादम की तरफ बढ़ रही है। सफारती हल की उम्मीदें कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ महदूद फौजी कार्रवाई पर गौर। ट्रंप का कहना है कि वो ईरान पर महदूद फौजी हमले के बारे में गौर कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि तेहरान एक मुमकिन मुआहदे के मुसव्वदे पर काम कर रहा है, जिसे अगले चंद दिनों में अमरीका के हवाले कर दिया जाएगा। इधर ईरानी और कतरी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता इलाक़ाई और बैन अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सिंध की तकसीम के खिलाफ वज़ीर आला मुराद अली शाह की करारदाद कसरत राय से अवाम ने मंजूर। PTI और जमात इस्लामी की हिमायत। MQM ने करारदाद की मुखालफत की। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, कुछ लोगों ने सिंध की तकसीम की बात की। कराची सिंध का टूटन किसी को तकसीम नहीं करने देंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों ने मुहिम चलाई। कराची को अलग सूबा बनाना आइन के मुनाफी है। करारदाद की मुखालफत करने वाले सिंध को तोड़ने की बात कर रहे हैं। सिंध असम्बली ने 2019 में भी मुतफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर की थी। इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हमायत की थी, आज हमायत नहीं कर रहे, तो मतलब दाल में काला है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में करारदाद पेश की। करारदाद में कहा, सिंध की तकसीम या कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोई भी कोशिश तारीख, आइन और जमहूरी इक़दार के मुनाफी है। इस करारदाद में कॉन्स्टिट्यूशन की एक वायलेशन बता दे। आज ये हाउस बैठा हुआ अगर कहे कि हमें सिंध की तकसीम नामंजूर है, इसमें क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है? फॉर ऑल टाइम्स टू कम क्या बात है यार? कई करारदादें पास हुई, उसके खिलाफ भी करारदादें पास होती रही हैं। ये तो पहले भी पास हो चुकी है असेंबली से। ये मैंने आपको बताया 2019 में पास हुई है और आपने वोट किया उस पर उस वक्त। तब क्या आपको याद नहीं आ रहा था? अब यानी दाल में कुछ काला है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि गवर्नर हाउस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जो अवाम के वोटों से कौंसलर बनने की सलाहियत रखता हो। जनरल मुशर्रफ के दौर में चाइना कटिंग हुई और कराची का बेड़ा गर्क किया गया। गवर्नर हाउस में कॉन्फ्रेंस हुई। सिर्फ कॉन्फ्रेंस में एक बात बड़ी सबने, मैं समझता हूं उस कॉन्फ्रेंस में एक भी ऐसा बंदा नहीं गया था जो अवाम के वोटों से काउंसलर भी बन सके। जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी और यहाँ पे इनका मेयर था, पूरा कंट्रोल वफाक के हवाले। और क्या हुआ? कराची को क्या दिया आप लोगों ने? कराची को आपने चाइना कटिंग दी। कराची का वो बेड़ागर करने वाले वो लोग तो जिसको वापस पीपुल्स पार्टी आगे बहाल कर रही है। मुत्तहिदा अरकान ने कहा कि सिंध तो आपने तकसीम किया है, शहरी देही कोटा क्यों है? तमाम मुल्क में सूबे बन सकते हैं, सिंध में सूबे क्यों नहीं बन सकते? कायद हस्बे इख्तलाफ अली खुर्शीदी ने कहा कि करारदाद में लिखा है कि साजिश की मजम्मत करते हैं। कौन सी साजिश हो रही है? कंडेम एंड रिजेक्ट एनी कॉन्स्पिरेसी। कौन सी कॉन्स्पिरेसी हो रही है यार? कौन सी कॉन्स्पिरेसी हो रही है? कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही है। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला सिंध की करारदाद की हिमायत की। साथ ये भी कहा कि कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में तरक्की होनी चाहिए। कराची के साथ जुल्म हो रहा है, कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए। सिंध असम्बली ने सूबे की तकसीम के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का पहला मैच बारिशी नजर हो गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था। पाकिस्तान अपना अगला मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच ग्रुप 2 में श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान होगा। मैच कैंडी में दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। ग्रुप 1 के दूसरे मैच में भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने आएंगी। मैच अहमदाबाद में शाम 6:30 बजे शुरू होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया है। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज ग्लोबल टैरिफ में 10% इजाफा किया था। ट्रंप का कहना है कि तमाम ममालिक पर आयद इजाफी टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% किया जा रहा है। बहुत से ममालिक दहाइयों से अमेरिका को लूटते रहे हैं। अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी PTI जेल से बाहर होते। अवामी हमायत के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे।
یہ نیت کا مسئلہ ہے یا اندرونی اختلافات ہیں؟ علی امین گنڈاپور کی ضلع کچہری میں میڈیا ٹاک کہا پی ٹی آئی جہاں آج کھڑی ہے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آڈیو لیک کیس میں علی امین گنڈاپور پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل جو معاملات ہیں اگر وہ ٹھیک ہوتے تو خان صاحب اتنے پاپولر لیڈر ہونے کے بعد جیل میں نہ ہوتے۔ میں بھی اس چیز کا گنہگار ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم عمران خان کے لیے ایک منظم اتنی پاپولیرٹی کے باوجود اتنی سپورٹ کے باوجود ہم ناکام ہو رہے ہیں بار بار۔ یا تو ہماری نیتوں میں فرق ہے اور یا پھر ہمارے آپس کی رفت ہے ایسی کہ ہم ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں جو کام مقصد سے ہٹ کے فضول چیزوں پہ ہیں۔ ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، جاگنا چاہیے۔ صاحب تک ہماری ملاقات بھی بند ہے اور خان صاحب کو رہائی کا حساب تو دور کی بات ہے، آج خان صاحب کو ان کا معالج نہیں مل رہا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساخت متاثر کرنے کا کیس۔ عدم حاضری پر سہیل افریدی کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں سماعت۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو پیش نہ کیا جا سکا، عدالت کا سہیل افریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ پنجاب میں رمضان نگہبان پیکج کی تقسیم کا سلسلہ کامیابی سے جاری ہے۔ ہر مستحق کو میرٹ کی بنیاد پر اس کی دہلیز پر امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ کے پی حکومت ابھی تک رمضان پیکج کی تقسیم تو دور اعلان نہیں کر سکی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کے پی حکومت کے لیے بانی کی آنکھ، بانی کے دانت اور بانی کی جیل میں آسائشیں اہم ہیں۔ کے پی حکومت کا فوکس رمضان سے زیادہ رہائی فورس اور نیا فتنہ پھیلانے پر ہے۔ گزشتہ سال بھی کے پی حکومت کا رمضان پیکج فہرستوں پر دیا گیا۔ پنجاب میں سروے کے تحت 42 لاکھ خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈ مل رہے ہیں۔ مریم کے دسترخوان سے روزانہ ہر تحصیل میں 2000 روزہ داروں کی افطاری کروائی جا رہی ہے۔ کراچی میں ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے مزید بسیں متعارف کروانے کا فیصلہ۔ بی آر ٹی منصوبوں کے ساتھ نئی بسوں کا آغاز شہری زندگی میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس۔ ریڈ لائن، بی آر ٹی سمیت جاری منصوبوں، عوامی سہولت اور کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بہتری سے متعلق اہم فیصلے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ ریڈ لائن بی آر ٹی پر کام کی رفتار مجموعی طور پر تسلی بخش ہے، تاہم اسے مزید تیز کیا جائے گا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے تعمیراتی کاموں کے دوران متبادل ٹریفک پلان پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کر دی۔ شرجیل انعام میمن کا سینیٹر تاج حیدر کے پل کے دوسرے حصے پر تعمیراتی کام جلد از جلد شروع کرنے کا بھی حکم۔ ملک میں سالانہ 60 ارب کی گیس چوری ہوتی ہے۔ اوگرا بوجھ صارفین پر منتقل کرتا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی توانائی اجلاس میں محکمہ سوئی گیس حکام کا انکشاف۔ ایم این اے گل اسکر خان کا کہنا تھا صنعتی صارفین گیس چوری کرتے ہیں اور وصول گھریلو صارفین سے کیا جاتا ہے۔ سوئی گیس حکام نے کہا اوگرا کی مقررہ حد تک نقصانات صارفین پر ڈالتے ہیں۔ مریم کے مہمانوں کے نگہبان دسترخوان پر آمد جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا روزہ داروں کی آمد کا خیر مقدم کہتی ہیں کہ دوسروں کے لیے اپنے دسترخوان وسیع کرنے والے قابل تحسین ہیں۔ رمضان المبارک میں اسلامی قوت کا مظاہرہ خوش آئند ہے۔ صبح بھر میں 500 سے زائد نگہبان دسترخوان پر تیسرے روز بھی رش۔ مخیر حضرات اور اداروں کے تعاون سے نگہبان دسترخوان پر افطار کا شاندار اور باوقار اہتمام۔ ہزاروں روزہ داروں نے نگہبان دسترخوان پر تیسرا روزہ افطار کیا۔ بچے اور خواتین بھی نگہبان دسترخوان پر مریم کے مہمان بن گئے۔ ہر نگہبان دسترخوان پر انتظامی حکام نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی طرف سے روزہ داروں کا خیر مقدم کیا۔ شہروں کے مرکزی مقامات پر پرتکلف فرشی دسترخوان بچھ گئے۔ نگہبان دسترخوان پر مشروب اور عمدہ لنچ باکس پیش کیے گئے۔ چنیوٹ، بھاولپور، بھاون نگر، ڈی جی خان، منڈی بہاؤالدین میں نگہبان دسترخوان پر روزہ داروں کی آمد۔ مری، قصور، ناروال، لیا کوٹ، ادو، حافظ آباد، گجرات، چکوال، اٹک، شیخوپورہ، ننکانہ میں بھی نگہبان دسترخوان عوامی توجہ کا مرکز۔ لاہور، راولپنڈی، سرگودا، ملتان، لودھنا، خانیوال، سیالکوٹ، راجنپور اور دیگر شہروں میں نگہبان دسترخوان پر رونقیں ہیں۔ کون بنے گا قرت کا سلطان؟ منفرد اور ایمان افروز مقابلے جاری۔ پشاور کے قاری محمد داؤد 24 نمبر کے ساتھ ججز کا اعتماد جیتنے میں کامیاب۔ گجرانوالہ کے قاری امیر حمزہ بشیر 19 نمبر لے کر شکست کھا گئے۔ پروگرام قرت کا سلطان سیزن 3 ناظرین نیو نیوز پر ماہ رمضان کے افطار ٹرانسمیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ تطمئن
पार्लियामानी सेक्रेटरी महकमा हाउसिंग पंजाब सुल्तान तारिक बाजवा की गाड़ी को हादसा लाहौर में डॉक्टर्स अस्पताल के करीब केनाल रोड पर पेश आया है। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतरकर दरख्त से टकरा गई। हादसे में सुल्तान तारिक बाजवा जख्मी हुए हैं। मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। सुल्तान तारिक बाजवा अपने ड्राइवर के साथ मौजूद थे। अपडेट कर रखे हैं आपको इस खबर से मुतालिक, जिसमें बताया जा रहा है कि पार्लियामानी सेक्रेटरी महकमा हाउसिंग पंजाब सुल्तान तारिक बाजवा की गाड़ी को हादसा हुआ है। पाकिस्तान में हॉकी के तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए बड़ा इकदाम। एडहॉक सदर मोहिउद्दीन वानी का हॉकी के इंतजामी और खेल से मुतालिक अमूर अलग अलग करने का फैसला। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 2 अहम कमेटियों के क़याम का ऐलान कर दिया। एडहॉक सदर PHF का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ में गवर्नेंस, मैनेजमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। डिटेल्स क्या हैं, हमें अपडेट करेगी हमारी नुमाइंदा आशा शुएब। जी आशा, बताइएगा इससे मुतालिक क्या मालूमात हैं आपके पास? जी बिल्कुल वलीद, देखिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का 2 अहम कमेटियों के क़याम का ऐलान किया गया है और पाकिस्तान में हॉकी के तंजीमी ढांचे को मजबूत डालने के लिए ये एक बड़ा इकदाम उठाया गया है। एडहॉक सदर मोहिउद्दीन वानी का हॉकी के इंतजामी और खेल से मुतल्लिक अमूर अलग अलग करने का फैसला किया गया है। आइंदा 2 रोज़ में गवर्नेंस, मैनेजमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी तश्कील दी जाएगी। नई कमेटियों के क़याम से कौमी खेल हॉकी को जदीद तकाज़ों से हमांग भी किया जाएगा। इसके साथ साथ कमेटी में HR, मालियाती अमूर, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कम्युनिकेशन, राब्ताकारी के माहिर शामिल होंगे। जी कमेटी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।